बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज कल एक वीडियो बहुत वायरल है, बल्कि एक तस्वीर वायरल है कि जिसमें दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में एक तहरीर मौजूद है। और ये किसने ख़बर आउट की है जी? ये सऊदी अरेबिया की जो हेरिटेज कमीशन है, जिसको हैयत तुरात कहते हैं, उन्होंने इसको आउट किया है, यानी कि अपनी फाइंडिंग्स करने के बाद। ये आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है जो कि बहुत तहकीक करती है और इस तरह की बहुत सारी उनकी और भी तहकीक हैं। अब नाज़रीन, इसके बारे में जो लोग बता रहे हैं कि ये जगह कहाँ पर है, अल-महद का एरिया, जिसके बारे में मीडिया में बताया जा रहा है, वो एक महद का एरिया जो मदीना अल मुनव्वरा से 31 किलोमीटर है, उसका बता रहे हैं, जबकि वो एरिया वो है ही नहीं है। वो तो बिल्कुल हाईवे के साथ मक्कातुल मुकरमा से मदीना जाते हुए लेफ़्ट साइड पे आता है और वो तो बिल्कुल सबकी अप्रोच में है। ये कौन सा फिर अल-महद एरिया है? ये अल-महद एरिया मदीना अल मुनव्वरा से 187 किलोमीटर बनता है और मक्कातुल मुकरमा से 260 किलोमीटर बनता है। तो बेसिकली ये मदीना रीजन में आता है, तो इसलिए इसको मदीना में कहा गया है। अगर आप इसमें गौर भी करें तो जो हेरिटेज कमीशन वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर, मैंने जब गौर किया तो उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। नाज़रीन, जब मैंने मज़ीद तफ्तीश की इस पूरे एरिया के बारे में, तो मैंने देखा कि ये ना गांव है, ना देहात है, ना शहर है, ना ही रहने की जगह है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के और भी बहुत सारे खतातियाँ मौजूद हैं और यहीं पर सऊदी हुकूमत ने इनको रिहाइशें दी हुई हैं। अगर आप देखें तो यहीं साइड पे घर भी बने हुए हैं और उनकी गाड़ी आती है, वो गाड़ी खड़ी करके पहाड़ पर चढ़ते हैं और पत्थरों पर ये तमाम तहरीरें पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो यहीं पर काम कर रहे हैं और एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं। तो ये जब मैंने सेटेलाइट से देखा तो मुझे ये सारी निशानियाँ नज़र आईं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो रिसर्च के बगैर नहीं लगाता। पहले उस पर रिसर्च करता हूँ दिन रात, उसकी जितनी फाइंडिंग्स हो सकती हैं उसके बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यही मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पर एहसान है। बेशक मेरा टॉपिक थोड़ा देर से आता है। तो नाज़रीन, आएँ आपको बताएँ कि सबसे पहले तो पत्थर पे आएँ, जो हमारा मेन फोकस है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, और बाद में जाएंगे कि ये जगह कौन सी है और उसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे, ये किसने लिखवाया। नाज़रीन, पत्थर के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, अल्लाह वली उमर बिन अल ख़त्ताब फ़ि दुनिया वल आखिरा ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, अगर आप सारे अल्फाज पे गौर करें तो ये बेसिकली इसको ख़त कूफ़ी भी कहते हैं, नस्ख़ भी कहते हैं। ये जब मैंने इस पे गौर किया तो मुझे ये वही ख़त मिला अरबी का, जिस ख़त में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो जब कुरान पाक लिखवा रहे थे, और जो आप तस्वीरें भी देखते रहते हैं, ये वही ख़त है। इसके बारे में आपको मैं चंद चीज़ें बताऊं, क्योंकि मैं अरबी लिखना पढ़ना सब जानता हूँ, तो बोल भी लेता हूँ काफ़ी हद तक, तो आपको मैं बताऊं। अब ये गौर करें कि जो लफ्ज़ अल्लाह ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसको एरो से मार करता जाऊँगा, बिल्कुल वाज़िह है, और इनमें किसी भी लफ्ज़ के ऊपर कोई हरकत नहीं है। अरबी में हरकत कहते हैं, उर्दू में हम आराब कहते हैं, जिसमें हम ज़ेर ज़बर पेश वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं, शद वग़ैरह, हम इनको उर्दू में आराब कहते हैं। इनमें अरबी में वो नहीं होती। और जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो का ख़त किताबत है, क्योंकि आप लिखना पढ़ना जानते थे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह के आगे वाव लिखिए और वाव के आगे लाम और ले, यानी ये है, जिसको उर्दू में हम बड़ी ये कहते हैं, अरबी में वो छोटी होती है। बेसिकली लिखा हुआ है वली, अल्लाह वली। वली का मतलब अरबी में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, या वली या वाली, ये दोनों मिलते जुलते नाम हैं। वली का बेसिकली मतलब होता है कि मदद करने वाला, दोस्त, जिससे लफ्ज़ वली अल्लाह निकला है, अल्लाह के दोस्त। ठीक है जी, ये वही लफ्ज़ वली है। यानी इसका मतलब हुआ कि अल्लाह दोस्त है। किसका? आगे लफ्ज़ सिर्फ ऐन मीम रे लिखा हुआ है। अगर हम उर्दू में पढ़े तो हमें लगेगा जैसे दाल लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐन मीम रे है, उमर। ठीक है जी, अल्लाह वली उमर, कि अल्लाह उमर का दोस्त है। और उमर कौन है? बिन
آگے یہ بے اور آپ سمجھیں گے کہ شاید رے ہے، لیکن یہ نون جو ہے یہ آدھا نون لکھا ہوا ہے، یہ بن ہے۔ نقطہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ نقطہ جب لکھا گیا تھا یہ لفظ 1400 سال پہلے، تو اس وقت نقطہ ابھی بھی تھوڑے سے آثار نقطے کے نظر آ رہے ہیں بے کے۔ اگر آپ غور کریں تو میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں، آپ کو نقطہ بھی دکھائی دے گا۔ بن، آگے الف لام ہے، آگے خے کو انہوں نے بڑا خوبصورت بنایا لکھنے والے نے۔ بیسیکلی اس میں کرو نہیں ہے، جو اردو میں کروز ہوتی ہیں نا، کرو کی بجائے یہ سیدھا سیدھا ہے، ایسے یہ لفظ ایسے ہوتے ہیں کوفی میں، ٹھیک ہے جی۔ بن الخطاب، کہ اللہ دوست ہے عمر جس کے باپ کا نام الخطاب ہے، اور آگے پھر وہی دیکھیے جیسے وہ ولی کا لام اور یہ تھا، ایسے فی، یہ دیکھیے فے اور آگے لمبی جو لائن ایسے کھینچ دی گئی ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے وہ فی ہے، فل، یعنی کہ فل وہ فی ہے، کیونکہ آگے دنیا بھی لکھا ہوا ہے تو فی وہ دال بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی دال جو ہے یہ خط کوفی کا ہے، میں آپ کو یہ ساتھ عربی میں دکھا بھی رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اتنی خوبصورتی خطاطی کی ہے یہاں پر کہ الدنیا، یعنی کہ فی دنیا، کہ اللہ ولی عمر بن خطاب فی دنیا، کہ اللہ رب العزت عمر بن خطاب کا دوست ہے فی دنیا، دنیا میں بھی، اور آگے واو ہے، واو لکھتے ہوئے آگے پتھر ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ پتھر یہاں سے ٹوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لکھتے ہوئے واو آیا ہے اور پھر آگے الف لکھ کے لام الف لا آیا ہے، اور آگے خے کو بہت لمبا کیا گیا ہے اور آگے رے ڈالی گئی ہے، جیسے عمر کی رے ہے عمر کے اینڈ پہ، ایسے ہی آخرہ کے خے رے آیا ہے، آخرہ۔ اب ہے کی دال جو ہا ہوتا ہے نا، ہے گول ہے، اس کی جگہ نہیں بچی، تو غور کرے تو الآخرہ رے کے آگے کا جو ہے تھا وہ نیچے ڈال دیا گیا، وہ ہے نیچے ڈال دیا گیا جو کہ اوپر آتا ہے۔ بیسیکلی لفظ اگر ہم الآخرہ لکھیں، اگر وہ لکھنے والا خے اور رے میں فاصلہ کم کر دیتا تو ہے آ جاتا، لیکن آخرہ کو پورا لفظ کرنے کے لیے جب انہوں نے لمبا لکھا اور رے لکھا تو ہے کی جگہ نہیں بچی، تو خے انہوں نے نیچے لکھ دیا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں لکھنے والا کون ہے، ہے نیچے لکھ دیا، اور اس کے آگے بہت قریبی لکھا لام الف لا، لا الہ الا اللہ، اتنا لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پورا جملہ کیا بنا، اللہ ولی عمر بن خطاب فی الدنیا والآخرہ لا الہ الا اللہ۔ اردو میں ترجمہ کہ اللہ رب العزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مددگار ہے، دوست ہے، کس میں، فی دنیا، دنیا میں بھی، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، اور لا الہ الا اللہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ناظرین، جو کہ MOC.gov.SA یعنی کہ منسٹری آف ہیریٹیج کمیشن سعودی عربیہ کی، انہوں نے اس تصویر کو شائع کیا ہے، اور بعد میں اس پتھر پہ اپنی ایک منسٹری کا سٹکر بھی لگا دیا گیا ہے کیونکہ اس کو ایک نمبر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ پتھر۔ اب یہ پتھر ہے کہاں، یہ تو آپ نے پتھر کے متعلق تو جان لیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ پتھر جو ہے ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے۔ اس پتھر کا انہی دنوں میں آنا ایک خاص بات ہے۔ اب ناظرین، یہ 1400 سال پہلے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا؟ عین ممکن ہے۔ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا یا لکھوایا؟ عین ممکن ہے۔ اس کے متعلق ہیریٹیج کمیشن کی بھی کوئی ان کو، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تحریر 1400 سال پہلے کی ہے، کیونکہ اسی طرح کی تحریر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں جو احد کا پہاڑ ہے اس کے پاس بھی بہت ساری پائی جاتی ہیں، اور مدینہ المنورہ کے دوسرے پہاڑوں میں بھی یہ تحریر پائی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی تلوار سے لکھی گئی ہے یا پتھر ہی رگڑ کے لگی ہے، لیکن ہارڈ سرفیس سے لکھی گئی ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی صاف، شفاف اور ایسے خوبصورت ہے۔